For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Selama hampir 1 dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan hingga ke gunung tertinggi dan gua terpencil di Cina. Akhirnya mereka menemukannya di sini, pada kelelawar di Gua Shito. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernafasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein berbentuk duri terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 di antaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV memicu SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan selesma, yaitu infeksi ringan tapi sangat meluar pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Virus yang ke-7 menyebabkan COVID-19 memiliki kedua fiturnya, mudah menular tetapi berdampak parah terhadap paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Saat orang yang terinfeksi batuk tetesan liur yang mengandung virus bersemburan, virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup. Saat banyak orang berdekat-dekatan, udara dingin melindungi lapisan luarnya dari kekeringan, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya, sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum. Namun, karena belum ada orang yang imun terhadap virus baru, banyaknya inan potensial membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. Di dalam tubuh, protein berbentuk duri menancap dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus membaca perlengkapan sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Virus corona menyimpan gennya di RNA.
semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil, dengan lebih sedikit gen, artinya mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inang. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus DNA, sehingga saat virus RNA mereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau tidak berbahaya, namun sebagian menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu seperti spesies inang yang baru. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS serta pandemi COVID-19. Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi dari virus asli. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Virus ini berukuran paling besar yang berarti berisi lebih banyak gen. Ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. Untuk menyediakan resiko ini, virus corona memiliki fitur unik, sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk menaklukkan virus ini. Setelah diserang, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali, sehingga tidak sampai membuat kita sakit. The mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Namun, mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenal oleh sistem imun sehingga lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif, karena antivirus dan vaksin ditujukan spesifik untuk satu jenis virus. Itu sebabnya kita perlu vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga variasi baru terus bermunculan. Lower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. Tingkat mutasi virus corona yang lebih rendah berarti sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Kita tidak tahu berapa lama tubuh akan tetap imun terhadap virus corona yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials.
As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Kita belum berfokus pada pengobatan virus yang menyebabkan selesma, dan meski para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi telah berakhir sebelum pengobatannya selesai diuji coba. Saat kita terus melanggar batas habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan perpindahan virus corona ke manusia tidak bisa dielakkan. Tetapi jika kita harus menyelidikinya, ia tak mesti sampai menghancurkannya. Hi everyone. 2 years ago, my life changed forever. My wife Kelsey and I welcomed our daughter Lila into the world. Hai semuanya, 2 tahun lalu hidupku berubah selamanya. Istri saya Kelsey dan saya menyambut putri kami, Layla, ke dunia. Now, becoming a parent is an amazing, amazing experience. Your whole world changes overnight, and all of your priorities change immediately, so fast that it makes it really difficult to process sometimes. Sekarang menjadi orang tua adalah pengalaman yang luar biasa. Seluruh duniamu berubah dalam semalam dan semua prioritas Anda langsung berubah. Begitu cepatnya sehingga terkadang sangat sulit untuk diproses. Now, you also have to learn a tremendous amount about being a parent. Like, for example, how to dress your child. This was new to me. This is an actual outfit. I thought this was a good idea. And even Lila knows that it's not a good idea. Sekarang, Anda juga harus belajar banyak hal tentang menjadi orang tua. Misalnya, cara mendandani anak Anda. Ini baru bagi saya, ini pakaian sungguhan. Menurutku, ini ide bagus, dan bahkan Lila tahu ini bukan ide bagus. So there was so much to learn and so much craziness all at once. And to add to the craziness, Kelsey and I both work from home. We're entrepreneurs. We run our own businesses. So Kelsey is develops courses online for yoga teachers. I'm an author. And so I'm working for home. Kelsey's working for home. We have an infant, and we're trying to make sure that everything gets done that needs done. And life is really, really, really busy. Jadi ada begitu banyak hal yang harus dipelajari dan begitu banyak kegilaan sekaligus. Dan yang lebih gilanya, Kelsey dan saya sama-sama bekerja dari rumah. Kami wirausahawan. Kami menjalankan bisnis kami sendiri. Jadi, Kelsey mengembangkan kursus daring untuk guru yoga. Saya seorang penulis. Jadi, saya bekerja dari rumah. Kelsey bekerja dari rumah. Kami memiliki bayi dan kami berusaha memastikan bahwa segala sesuatu yang perlu diselesaikan dan hidup sungguh-sungguh sibuk. And a couple weeks into this amazing experience, when the sleep deprivation really kicked in, like around week 8, I had this thought, and it was the same thought that parents across the ages internationally, everybody has had this thought, which is, I am never going to have free time ever again. Dan beberapa minggu setelah pengalaman yang luar biasa ini, ketika kurang tidur benar-benar terjadi, seperti sekitar minggu ke-8, saya punya pikiran ini. Dan itu adalah pikiran yang sama yang dimiliki oleh semua orang tua di dunia. Semua orang punya pikiran ini, yaitu saya tidak akan pernah punya waktu luang lagi. And somebody said it's true. Yeah, it's not exactly true, but it feels really, really true in that moment. And this was really disconcerting to me, because one of the things that I enjoy more than anything else is learning new things. Getting curious about something and diving in and fiddling around and learning through trial and error and eventually becoming pretty good at something. And without this free time,
I didn't know how I was ever going to do that ever again. And Seseorang mengatakan itu benar. Itu tidak sebenarnya benar, tetapi terasa sangat-sangat benar pada saat itu. Dan ini sungguh meresahkan bagi saya karena salah satu hal yang paling saya nikmati melebihi apapun adalah mempelajari hal-hal baru, menjadi penasaran terhadap sesuatu dan menyelaminya, mencoba-coba dan belajar melalui coba-coba, dan akhirnya menjadi cukup baik dalam sesuatu. Dan tanpa waktu luang ini, saya tidak tahu bagaimana saya bisa melakukannya lagi. And so I'm a big geek. I want to keep learning things. I want to keep growing. And so what I decided to do was go to the library and go to the bookstore and look at what research says about how we learn and how we learn quickly. Jadi, saya orang yang sangat ahli. Saya ingin terus belajar banyak hal. Saya ingin terus berkembang. Jadi, yang saya putuskan untuk melakukan adalah pergi ke perpustakaan, pergi ke toko buku, dan melihat apa yang dikatakan penelitian tentang bagaimana kita belajar dan bagaimana kita belajar dengan cepat. And I read a bunch of books, I read a bunch of websites, and trying to answer this question, how long does it take to acquire a new skill? You know what I found? 10,000 hours. Anybody ever heard this? 10,000. It takes 10,000 hours. If you want to learn something new, if you want to be good at it, it's going to take 10,000 hours to get there. Dan saya membaca banyak buku, saya membaca banyak situs web, dan mencoba menjawab pertanyaan ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh keterampilan baru? Tahukah Anda apa yang saya temukan? 10.000 jam. Ada yang pernah mendengar ini? Dibutuhkan 10.000 jam jika Anda ingin mempelajari sesuatu yang baru. Jika Anda ingin menjadi ahli dalam hal itu, dibutuhkan waktu 10.000 jam untuk mencapainya. And I read this in book after book and website after website, and my mental experience of reading all of this stuff was like, no, I don't have time. I don't have 10,000 hours. I am never going to be able to learn anything new ever again. Dan saya membacanya dari buku demi buku, di situs demi situs. Dan pengalaman mental saya saat membaca semua hal seperti, saya tidak punya waktu, saya tidak punya 10.000 jam, saya tidak akan pernah bisa mempelajari sesuatu yang baru selamanya lagi. But that's not true. So 10,000 hours, just to give you a rough order of magnitude, 10,000 hours is a full-time job for 5 years. That's a long time. And we've all had the experience of learning something new, and it didn't take us anywhere close to that amount of time, right? Tapi itu tidak benar. Jadi 10.000 jam hanya untuk memberi Anda gambaran kasarnya. 10.000 jam adalah pekerjaan penuh waktu selama 5 tahun. Itu waktu yang lama dan kita semua pernah memiliki pengalaman mempelajari sesuatu yang baru. Dan itu tidak memakan waktu yang lama, bukan? So what's up? There's something kind of funky going on here. What the research says and what we expect and have experiences, they don't match up. And what I found, here's the wrinkle. The 10,000 hour rule came out of studies of expert level performance. There was a professor at Florida State University. His name is K. Anders Ericsson. Jadi, apa kabar? Ada sesuatu yang agak aneh terjadi di sini. Apa yang dikatakan penelitian dan apa yang kita harapkan serta pengalaman, keduanya tidak sesuai. Dan apa yang saya temukan, inilah kendalanya. Aturan 10.000 jam muncul dari studi kinerja tingkat ahli. Ada seorang profesor di Universitas Negeri Florida, namanya K. Anders Ericsson. The originator of the 10,000 hour rule. And where that came from is he studied professional athletes, world-class musicians, chess grandmasters, all of these ultra-competitive folks in ultra-high-performing fields, and he tried to figure out how long does it take to get to the top of those kinds of fields. Dia adalah pencetus aturan 10.000 jam
Dan dari mana asalnya? Ia mempelajari atlet profesional, musisi kelas dunia, grandmaster catur. Semua orang ini sangat kompetitif dalam bidang yang berkinerja sangat tinggi, dan dia mencoba mencari tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak ladang semacam itu. And what he found is the more deliberate practice, the more time that those individuals spent practicing the elements, whatever it is that they do, the more time you spend, the better you get. And the folks at the tippy top of their fields put in around 10,000 hours of practice. Dan apa yang ditemukan adalah semakin banyak latihan yang disengaja, semakin banyak waktu yang dihabiskan orang tersebut untuk melatih unsur-unsur apa yang mereka lakukan, semakin banyak waktu yang Anda habiskan, semakin baik hasilnya. Dan orang-orang yang berada di puncak bidang mereka melakukan sekitar 10.000 jam praktik. Now, we're talking about the game of telephone a little bit earlier. Here's what happened. An author by the name of Malcolm Gladwell wrote a book in 2007 called Outliers, the Story of Success. And the centerpiece of that book was the 10,000 hour rule. Practice a lot, practice well, and you will do extremely well. You reach the top of your field. Sekarang kita berbicara sedikit tentang permainan telepon sebelumnya. Inilah yang terjadi. Seorang penulis bernama Malcolm Gladwell menulis sebuah buku pada tahun 2007 berjudul Outliers, The Story of Success, dan bagian utama buku itu adalah aturan 10.000 jam. Berlatihlah banyak, berlatihlah dengan baik, dan Anda akan melakukannya dengan sangat baik, dan Anda akan mencapai puncak di bidang Anda. So, the message, what Dr. Erickson was actually saying is, it takes 10,000 hours to get to the top of an ultra-competitive field in a very narrow subject. That's what that means. But here's what happened. Ever since Outliers came out, immediately came out, reached the top of the bestseller list, stayed there for 3 solid months. All of a sudden, the 10,000 hour rule was everywhere. And a society-wide game of telephone started to be played. Jadi pesannya yang sebenarnya dikatakan Dr. Erickson adalah dibutuhkan 10.000 jam untuk mencapai puncak dalam bidang yang sangat kompetitif dalam subjek yang sangat sempit, itulah artinya. Tetapi inilah yang terjadi sejak Outliers keluar. Langsung keluar mencapai puncak daftar buku terlaris, bertahan di sana selama 3 bulan penuh. Tiba-tiba aturan 10.000 jam ada di mana-mana dan permainan telepon mulai dimainkan di seluruh masyarakat. So this message, it takes 10,000 hours to reach the top of an ultra-competitive field, became, it takes 10,000 hours to become an expert at something. Which became, it takes 10,000 hours to become good at something, which became, it takes 10,000 hours to learn something. Jadi pesan ini dibutuhkan 10.000 jam untuk mencapai puncak bidang yang sangat kompetitif. Menjadi dibutuhkan 10.000 jam untuk menjadi ahli dalam sesuatu, yang menjadi dibutuhkan 10.000 jam untuk menjadi ahli dalam sesuatu, yang menjadi dibutuhkan 10.000 jam untuk mempelajari sesuatu. But that last statement, it takes 10,000 hours to learn something, it's not true. It's not true. So, what the research actually says, if I spent a lot of time here at the CSU library in the cognitive psychology stacks, because I'm a geek. Tetapi pernyataan terakhir dibutuhkan 10.000 jam untuk mempelajari sesuatu tidaklah benar. Itu tidak benar. Jadi apa yang dikatakan penelitian, saya menghabiskan banyak waktu di sini di perpustakaan CSU, di tumpukan psikologi kognitif karena saya seorang ahli. And when you actually look at the studies of skill acquisition, you see over and over and over a graph like this. Now, researchers, whether they're studying a motor skill, something you do physically, or a mental skill, they like to study things that they can time, because you can quantify that, right? Dan ketika Anda benar-benar melihat studi tentang perolehan keterampilan, Anda melihat grafik seperti ini berulang kali. Sekarang para peneliti, apakah mereka mempelajari keterampilan motorik, sesuatu yang Anda lakukan secara fisik atau keterampilan mental, mereka suka mempelajari hal-hal yang dapat mereka hitung waktunya, karena Anda dapat mengukurnya, bukan?